yung paa niya, oh. Balik, balik. Dali. Terence, balik ka dun. O, dire-diretso pa si Crystal doon, oh. Ayan, 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 oh. Yes, sundan mo. Basa. Nakaapat ng basa. Hintay mo si Kenneth. Ako, nakaapat. Yun nga, dire-diretso pa, oh. Oh. So, balik, balik. Kenneth, sundan mo si Kenneth. Sundan mo, Kenneth. Ayun, wala na. Nauna na, Kenneth, oh. Ayun na, oh. Ikaw, pumunta na doon. Dito pa sa dyan, no? Balik, balik, Chris. Balik, balik. Hindi ka dito. Dali. Ayun na, oh. Oh, pa. Patam. Marunong bumalan to. Kaya? Talentida. Tataas pa yung pa, oh. Oh, andar, andar to, andar. Kenneth, oh, pumunta na, Kenneth, oh, oh, umalis na si Chris. Balik. Oh, Chris, ayun na uli, oh, oh. Oh, oh. Yes. Oh. Kataas pa yung paa. Oh, diretso pa doon, diretso ka. Ako, dumiretso pa doon. Ayan. Balik. Lumagpas ka na. Minus Kenneth. Salubong. Oh, si Kanuto. Op. Banggaan. Oh, doon. Balik. Oh, palit daw. Chris naman. Oh, sige. Dali, habulin mo. Habol, Chris. Yan. Dali. Baka huwag yan. Ginagawa scooter eh. Oh. Oh, pabalik naman. Pabalik. Ayun na si Kenneth. Banggaan na naman. Oh, balik, Chris. Dali. Habulin mo. Oh, taas pa. Mangga. Ay, basa ang tsinelas pala. Basa rin. Basa na naman. Oh, tama na, pwede na. Shoot mo na. Ha? Ay, hindi. O, sige, diretso. Oh, dali. Pwede na. Basa daw. Oh, papalit na naman. Ayan, si Kenneth. Oh, habulin ka ni Christer, oh. Dali, mo. Winipita na rin. Basa! Oh, tama na. Balik na. Balik, Kenneth. Dito, dali. Ayan, bumalik na si Christer, oh. Ayan, di mo na mabuli yan, oh. Mabilis yan, oh. Oh, naku, nakataas pa pa, oh. Oh, isa ka na si Mama. Yung galing umiiwas, ah. Iniiwas. Akala ko babangga kay Mama niya, ah. Galing umiiwas, ah. Ngayon na si Kenneth, oh. Salubong. Ayun na.
Nako, andyan na yung taho. Taho na, patay.